A day in my life as a revenue protection inspector. Ako si Christian, usa ka inspector diri sa Davao Light. Padulong na ta sa office og syempre before ta moadto, hapit sa ta og breakfast para naatay kusog karong adlaw. So magbakta sa pud ta padulong sa Rondes kay syempre diri ko sa era nagpark. Og dili na to kalimtan ang mag time in para dili ma-absent. So padulong na ta sa atong working station. Ug syempre naa si Edmond perting sa iyo. Di na 'to makalimtan mag-breakfast sa ta. Ang sugdan natong adlaw na mag-check sa atong email and tasking. Para sa atong safety, sa atong field magsuot ta og safety shoes. Nag-conduct din may handle kauban namong team leaders ug members para sa among tasking ug safety reminders. So nag-refill ta og tubig para di ta ma-dehydrate. So before ta molakaw para ma-fill, so nag-conduct ta og pre-inspection og checklist sa atong sakyanan na gamiton sa field. So gina-check nato ang oil, battery condition, brake fluid, tire condition ug ang tire pressure. So ato lang gina-check for tamlakaw. Ug ang lights kung nagagana ba tanan. So nagbiyahe na ta para mapundak ang inspection. Before ta mag-inspection, so magsuot ta sa atong PPE sama sa jacket, hard hat, ug pagsuot og gloves. So pabalik ta sa office, so mag-seatbelt ta aron safe. So naa na ta sa office, so mag-update ta sa atong inspection karon ug magbuhat og report. So alas 5 na og pa-out na ta. So before ta muli, mag-ato sa ta og gym para sa atong healthy lifestyle. Ug diri na lang kutob. Salamat sa inyong pagtan-aw.